লংতরাই গুড়া মশলাতে আগরতলা প্রেস ক্লাবনি বিশিং কাইসা ক্রিকেট বাতালাইমু সংখ্যাজাখা কক্তেশালাও আশালাও রানীর বাজার প্লে সেন্টারनि थोंखलाव সংখ্যাজাখা आ बातालाइमु आशानि बातालाइमु पुइलाव बेटिं ख्लाइना बागै अंखरे लंतराई गुड़ा मसला 20 ओभार 10 विकेट मेटिनिवै 138 रान ख्लाइगा लंतराइनि इंगै आशानि बातालाइमु रान ख्लाइगा अभिषेक ते रुपेश ते बलिंग प्रेस क्लाबनि इंगै जतन सिलाइ विकेट ख्लाइगा जाकिर हुसैन आशाला लंतराइनि इंगै रजाकमानि 139 रान नाहारै 19 ओभार 7 विकेट मेटिनिवै कप्लाइ अंगनानि नायखा आगरतला प्रेस क्लाब आबनि उला मैच 3 विकेट बाइनो कप्लाइ अंखा आगरतला प्रेस क्लाब आशानि बातालाइमु प्रेस क्लाबनि इंगै रान काहाम ख्लाइगा बिश्वजित देबनाथ दे बलिंगनि इंगै लंतराइनि काहाम विकेट ख्लाइगा रुपेश आशाला मैच पाइ चैंपियन अंगमानि बदल दे रानार बदलनि लगी मैच काहाम थंनाय हनै चंहरजाका प्रेस क्लाबनि क्रिकेटर बिश्वजित देबनाथ आबनि उलबिनि यागो सकात याफ्रे रिखा आरो फाइ मानजक फाइले नारवाइरक आ मैच नतये कक्थम थुनारंनि बुस्कांग सावै खनारिका लंतराई गुड़ा मसलानि नकफां रतन देबनाथ के রানীর বাজার প্লে সেন্টারের মাঠে লংতরাই গুরু মশলা এবং প্রেস ক্লাবের মধ্যে একটা প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের এই যে প্রীতি ম্যাচ এর উদ্দেশ্য হলো আমাদের যে প্রেস ক্লাব এবং আমাদের লংতরাই ফ্যামিলির মধ্যে সম্পর্কটাকে আরও সুদৃঢ় করা এবং এরই মধ্যে দিয়ে আমরা সমস্ত ক্রিকেট প্রেমী যারা আছে এই এলাকার তাদের মধ্যে একটা উৎসাহ এবং উদ্দীপনা যে হচ্ছে সেটাকে আরও বেশি সুদৃঢ় করতে এবং এই প্রীতি ম্যাচ আমরা অনুষ্ঠিত করছি। আমরা আশা রাখবো আমাদের যে এই ম্যাচ আগামী দিনও এটা কন্টিনিউ থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আগরতলা প্রেস ক্লাবতে লংতরাই গুড়া মশলাनि बखागते साख्लाइजाखा फाइतने सालरगो देबो काहाम थोंमुं ख्लाइजानाय हनै साख्लाइखा लंतराई गुड़ा मसलानि नकफां रतन देबनाथ। ब्यूरो रिपोर्ट ककखरां।